ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହି କଥା ସ୍ମରଣାର୍ଥେ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖି ରଖ, ପୁଣି ଜିହୋଶୁଆର କର୍ଣ୍ଣଗୋଚରରେ ତାହା ପାଠ କର, ଯଥା ଆମ୍ଭେ ଆକାଶ ତଳରୁ ଅମାଲେକର ସ୍ମରଣ ଲୋପ କରିବା। ତହିଁରେ ମୂଷା ଗୋଟିଏ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରି ତହିଁର ନାମ ଜିହୋବା ନିସି ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋହର ଧ୍ୱଜା ରଖିଲେ। ପୁଣି ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧ୍ୱଜାରେ ହସ୍ତ ଦେଇ କହିଲେ, ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ଅମାଲେକ ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେବ। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପଠନର ଶ୍ରବଣରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, 17 ପର୍ବର 1ରୁ ଯଦି ଆମେ 7 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୂଷାଙ୍କ ସହିତ କିପରି ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ନା, ପ୍ରସ୍ତରରୁ କିପରି ଜଳ ବାହାରୁଅଛି, ଏହି ବିଷୟରେ ସବୁ ଲେଖା ଯାଇଅଛି। ଆଉ 8ର ତଳ ପଦରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଅଛୁ କି କଣ ନା, କି ଅମାଲେକ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପରାଜୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢୁଅଛୁ। ଆଉ ଏହି ସମୟର କି ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ମିଶ୍ରରୁ ବାହାର ହେଇ ଯାଇଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସମୟରେ ସେ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ କହିବି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଅଛୁ ସମୟରେ କିପରି ମାନ୍ନା ଭାଟୋଇ ପକ୍ଷୀ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ବଢି ଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ଚପଲ ବଢି ଯାଉଛି, ସେମାନେ ଗ୍ରୋ କରୁଅଛନ୍ତି, ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରାସ୍ତା ଖୋଲି ଯାଉଛି, ଦିନରେ ମେଘ ସ୍ତମ୍ଭ, ରାତ୍ରିରେ ଅଗ୍ନି ସ୍ତମ୍ଭ ହୋଇ ପରମେଶ୍ୱର କିପରି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚଳାଉଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ପ୍ରସ୍ତରରୁ ସେ କଣ ପାଣି ଦେବାର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ 8 ପଦରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ମିଶ୍ରରୁ ବାହାରି ପଡୁଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧ କାହା ସହିତ ହଉଛି ନା, ଅମାଲେକୀୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ହେଉଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ କିଏ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି? ଯହୋଶୁଆ, ମୂଷା, ହାରୁନ ଏବଂ ହୁର ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ହୁର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ବାଇବେଲରେ 2ଟି ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ନାମ ଲେଖା ଯାଇଅଛି। ଏଇ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 17 ପର୍ବରେ, ଆଉ ପୁଣି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 31 ପର୍ବରେ ଲେଖା ଅଛି କି ହୁର କିଏ ବୋଲି। ହୁର ଏତେ ଫେମସ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ କରୁଅଛନ୍ତି ନା ନିଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯହୋଶୁଆ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଅଛନ୍ତି, ସଦା ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଭାବରେ ମୂଷାଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି, ସେପରି ଭାବରେ ସବୁ କିଛି ଚାଲୁଅଛି। ଆଉ ମୂଷା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା, କି ମୁଁ ଆପଣା ହସ୍ତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯଷ୍ଟି ଘେନି ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗରେ ଛିଡା ହେବି। ସେ କେବଳ ଯହୋଶୁଆଙ୍କୁ ସେ ଏକା ଛାଡୁନାହାନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି କି କଣ, ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉ ଯଷ୍ଟି ମତେ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଯଷ୍ଟି ଧରି ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗରେ ଛିଡା ହେବି। ଆଉ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କିଏ? ହାରୁଣ ଏବଂ ହୁର। ଏଇ 2 ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ମୂଷା ଯେତେବେଳେ ଆଣ୍ଠୋଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଅମାଲେକୀୟ ମାନେ ପରାସ୍ତ ହେଉଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୂଷା ହସ୍ତକୁ ଡାଉନ କରିଦେଉଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅମାଲେକୀୟ ମାନେ ଜୟ ଲାଭ କରୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ପରାସ୍ତ ହେଉଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଅଛୁ କି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କେତେ ସାମର୍ଥ ଅଛି ନା। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆମର କୌଣସି ବିଷୟ ବି, ଆମ ସମସ୍ୟା ବି, ରୋଗରେ ଥିଲେ ସବୁଥିରେ ଆମର ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ଶକ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଠାରୁ ଆମେ ସୁସ୍ଥତାକୁ ଆଉ ଜୟକୁ ଲାଭ ଆମେ କରିବା। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ଯେତେବେଳେ ମୂଷାଙ୍କ ହସ୍ତ ଭାରି ହେଇଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ପେନ୍ ହଉଥିବ ନା, ସେଇ ସମୟରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, କି ଖଣ୍ଡିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଠାରେ ରଖି ଦଉଛନ୍। ଆଉ ପୁଣି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ପୁଣି ହାରୁଣ ଓ ହୁର ଜଣେ ଏ ପାଖେ ଆଉ ଜଣେ ସେ ପାଖେ ତାହାଙ୍କ ହାତ ଟେକି ଧରିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ହାରୁନକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି କି ଇଏ ମୂଷାଙ୍କର ଭାଇ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ହୁରକୁ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ହୁର ମଧ୍ୟ ଏହି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଭୂମିକାକୁ ସେ ନିଭାଇ ଅଛନ୍ତି। କି କଣ ନା, ମୂଷାଙ୍କ ହସ୍ତକୁ ସେ କଣ କରୁଅଛନ୍ତି ନା ଉଠାଇ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବା ସମୟ ତକ ସେ କଣ କରୁଅଛନ୍ତି ନା, ସେ ଟେକି ଧରି ରଖିଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କି କୌଣସି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ, ବଡ ବଡ ଡକ୍ଟରେଟ, ଇଏ ସବୁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁଠାରୁ ବି
जो माने लुचिकी जो माने आगो को आसंती नहीं से मानको परमेश्वर बेसी महत्व दुअंती से माने मध्य गोटे बड़ बड़ कार्य करि थांती जेपरि कि जदि हुर न थांती हुर किपरि व्यक्ति होई नथिबे जे कि मोसांक हस्त को से धरु अछंती कारण मोसा परमेश्वरଙ୍କ सहित से आलाप करूथिले कथावार्ता हेउथिले आ से प्रार्थनार समय केते पवित्र समय होई नथिबो केते परमेश्वरଙ୍କ उपस्थिति होई नथिबो कि जिहोशुआ से जाइकी युद्ध करूअछंती आ तांको खंडारे कोन हो जाउछि ना तांको तलवारे लोक मृत्युवरण करूअछंती आ से सहायकारी की हारुण एवं हुर आ से हुर व्यक्ति को केही भी जानती नाही किंतु से गोटे बहुत बड़ भूमिका निभाउअछंती कि मोसांको हस्त को से तोड़ी धरी अछंती आ जेते बेले मोसा प्रार्थना संध्या तो खिताउछि कोन ना सदा प्रभु तांको कहउछंती जे कोन ना स्मरणार्थे एही विषय को तुमे कोन करो ना पुस्तक रे लेखी रखो और जीव स्वरू कर्ण गोचरे ताहा पाठ करो बोली से कहउछंती आ मोसा खुशी हे परमेश्वरଙ୍କ निमंते गोटे वेदी निर्माण करूछंती आ से कहउछंती कोन ना एडोनाई निस्सी द लॉर्ड माय बैनर सदा प्रभु मोहर ध्वजा से स्थान रो ना से रखुछंती ना जेहोवा निस्सी ई नाम से रखुछंती एडोनाई बोली से रखुछंती तो आमो प्रिय माने आमे समस्त जानि अछु कि ना बलरे ना शक्ति रे किंतु जय कहा ठारू आसे परमेश्वरଙ୍କ आत्मा ठारू आसे जदि परमेश्वर सहवर्ती न हेबे ताहिले आमे माने केही भी जय प्राप्त करि परिबा नाही इहा आमे फिजिकल युद्ध को आमे देखुछु किंतु इहा को आमे स्पिरिचुअली टिके मेडिटेट करू कि स्पिरिचुअली आमे किपरि भाबरे युद्ध करूछु परमेश्वरଙ୍କ वाक्य कहि कि से आमानकर हस्त को युद्ध करिबा निमंते सिखांती से आंभ निमंते से युद्ध करंती से आमानकर परमेश्वर सेमितिका परमेश्वर अनेक समय रे अनेक जगह रे प्रभु को लोक माने एहा कहंती जे जिहोशुआ एवं कालेब कोन करिथिले ना मोसांक हस्त को से माने ही धरिथिले सेठी पाई से माने किरान देश को पहुंचिले प्रतिज्ञार से देश को पहुंचिले बोली किंतु हुर को केही स्मरण करंती नाही कालेब अन्यतर कालेब होछंती आमे जते बिली गणना पुस्तक पढिबा 14 पर्व तार 24 रु 30 पदरे लेखा अछि कि कोन ना कि कालेब पाखरे डिफरेंट स्पिरिट थिला माने से परमेश्वरଙ୍କ अन्य आत्मा को से पाई थिले जे कि पर जहा जेमती परमेश्वर कहउथिले से सेमती चालुथिले परमेश्वर कहउथिले कालेब तू एठी बस से सेठी बसुथिला कालेब तो एबे दुई पाद चालिबा को अछि से दुई पाद चालुथिला हम माने टिके पढि देबा गणना पुस्तक तार 14 पर्व गणना पुस्तक 14 पर्व तार 24 पद और एठारे पूरी लेखा अछि मात्र आंभर सेवक कालेब ठारे अन्य आत्मा अछि ओ से संपूर्ण रूपे आंभर अनुगत होई अछि हालेलुया परमेश्वरଙ୍କ वाक्य परमेश्वर निजे साक्ष्य देउछंती कालेब विषय रे कि तांको ऊपर कोन ना अन्य आत्मा अछंती आ से संपूर्ण रूपे परमेश्वरଙ୍କ को अनुगत करूछंती एथि पई से जे देश को जाइथिला सेही देश रे आमे ताहा को प्रवेश कराइबा ओ ताहार वंश ताहा अधिकार करिवे हालेलुया सेही जगह को कोन करिवे ना ताहार वंश भी सेही जगह को से माने अधिकार करिवे सेही रहिबे बोली किंतु प्रभु को लोक माने यहा कोंती कि इस्राएल रो हिस्ट्री टिके बहुत डिफिकल्ट लागि थाए कि ना कालेब आ जिहोशुआ से दी जण ही हस्त को धरिथिले हुर को समस्त भूली जानती आमे हुर विषय रे आ गोटे जगह रे देखिबा सेही हुर को के मने रखि अछंती ना सदा प्रभु परमेश्वर मने रखि अछंती मोर प्रिय माने मनीष को भूली जाई थाई पारे आमे अनेक समय आमान को जीवन रे के उपकार करिथिले तांको धन्यवाद देबा निमंते भूली जाई थाउ किंतु सदा प्रभु छोटो रु छोट आ बड़ रु बड़ विषय से कोन करंती ना से मने रखि थांती हम माने पाई परिबा सेम चैप्टर यात्रा पुस्तक तार 31 पद ता 1 पद रु पढिबा
अनंतर सदाप्रभु मूसा को यही कथा कहले देख आम्भे जिहुदा वंशीय हुर पुत्र उरियर पुत्र बसलेल को नाम धरी डाकिलु एठारे आमे पुणी हुर नाम पावछु मोर प्रिय माने आउ तांकर ग्रांडसन को तार ना कोन बसलेल को से कोन करिना परमेश्वर से दिन हुर से सिक्रेट विषय को से जो सेवा देथिला से विषय को से तांकर पुस्तक रे लेखि अछंती आ से ब्लेस तांकना हुर ना एते फेमस नाही कि लोके तांको जानि नथंती तथापि ताहा से कि से ब्लेसिंग ता को जगह रे क्लिक होची ना तांकर ग्रांडसन रे तांकर पुत्र रे ता पौत्र ठारे कोन होची ना ताहा आसु अछि कि बसलेल को नाम धरि डाकिले पुणी कोन पाई डाकिले पुणी शिल्प कर्म अर्थात स्वर्ण रूप्य ओ पित्तल खोदित ओ खचनार्थक मणि कर्तन ओ काष्ठ खोदन प्रभृति सर्व प्रकार शिल्प कर्म करणार्थे ताहांकु ज्ञान वृद्धि विद्या ओ कर्म पुण्यदायक परमेश्वर आत्मा रे हालेलुया यो माने विषय को पुस्तक रे लेखिथिले आउ तांकर नाती को से कोन करूछंती ना आशीर्वाद करूछंती ताको गोटे शिल्पकार को करूछंती केवल काठर ही नुह स्वर्णर सुनार रूपार पित्तलर आउ कोन शिल्प कर्म से करू करू तांको कोन पणी देउछंती से बुद्धि देउछंती आउ तांको विद्या मध्ये से देउछंती आउ पवित्र आत्मा परमेश्वर को आत्मा रे तांको कोन से करूछंती ना परिपूर्ण करूछंती आउ से ही कोन करूछंती ना समागम तंबू को से बनाउछंती हालेलुया समागम तंबू जो ठारे की परमेश्वरंकर तांकर साकारमेंट रहे जो ठारे की परमेश्वरंकर उपस्थिति रहे सेही वेदी को से बनाइबा निमंते से तंबू को से बनाइबा निमंते से हुर को से मने रखिथिले आउ तांको से ब्लेसिंग आसी की कहा ठारे क्लिक होची ना तांको नाती ठारे क्लिक होची आउ परमेश्वर बसले को से बाछिले एते लोक थिले किंतु से जगह रे से हुर को मने रखाई को रखी की तांको नाती को से कोन करूछंती ब्लेसिंग करूछंती आउ समागम तंबू बनाइबारे बसलेल को से अभिषेक करूछंती बसलेस एवं अहिवान को आ तांको गुटे सहायकारी मध्ये से दउछंती परमेश्वर केते बड़ रेस्पोंसिबिलिटी तांको दउछंती मोर प्रिय माने आपण माने केबे भी भाबिबे नाही कि तो मु तो गुटे मंडलीर छोट ऑफरिंग कलेक्ट करे मु तो मंडलीर गुटे खाली चर्च रो गुटे झाड़ू लगाए मु तो चर्च रो चेयर सब ठीक करे कि हमें जो पर्सनल प्रेयर रे लोक मान को निमंते जो वरदान दे अछंती प्रभु प्रार्थना करिबा निमंते यहाँ ही हमको केही जानि नाहंती किंतु आमान को जोड़े जानी अच्छी जोड़े निरीक्षण करू अच्छी आसी होचंती सदा प्रभु परमेश्वर जी की कहा को केबे छाड़ंती नहीं कि भूलंती नहीं कि तांको पाई हमें जहाँ सेवा देई थाउ ताहा से सबु तांको से पुस्तक रे लेखि रखंती आ समय रे से ब्लेसिंग तासी दियंती कितने बड़ रेस्पोंसिबिलिटी होर नाती को से दउ अछंती बसलेल को सिलेक्ट करू अछंती बुद्धि रे भरी देउछंती ज्ञान रे भरी देउछंती मध्य विद्या रे मध्य से भरी देउछंती अपनी सब ठारो परमेश्वर को आत्मा रे से परिपूर्ण करे ताको हालेलुया केते बड़ विषय मोर प्रिय माने हम मानकर छोटो सेवा हमको केही न जानु किंतु परमेश्वर हमन को जानतो हमन को जदी ए जगत बाबा करिवो ताहेले से हमको स्वर्ग नै कि जीवन नाही जदी हमन को परमेश्वर वा मेरा साबास बेटा कहबे ताहेले ही हम स्वर्ग को जाई परिबा आ से छोटो विषय को से छोटो सेवा को परमेश्वर तांकर अधिकारी उत्तराधिकारी लेखारे कोन करू अछंती ना से ब्लेसिंग से देउ अछंती किते से हो किते विश्वास योग्य नथिबे एनु करी से यहूदा वंशरु से कोन करू अछंती ना बसलेल को से बाछु अछंती समागम तंबू निमंती छोटरू परमेश्वर अमान को कोन करंती ना बड़ बड़ रेस्पोंसिबिलिटी दियंती प्रिय मन आज प्रभु को अमान रे अमालेक केते भी थाउ ना काहे की जय परमेश्वर कर
କାରଣ ସେ ଯେହୋବା ନିସି ଆମମାନଙ୍କର ସେ ଏଡୋନାଇ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୟ ଦେବାର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଅମାଲିକ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ହରାଇ ପାରିବା। ହୋଇଥାଇପାରେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ କି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସେତେ ଫେମସ୍ ନାହୁଁ, ଆମର ଫଟୋ ସବୁ ବ୍ୟାନରରେ ଆସିନାହିଁ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଏତେ ଫେମସ୍ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କର ଛୋଟ ବିଷୟକୁ ଦେଖି ଆମମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାର ପରମେଶ୍ୱର। କେବଳ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ନୁହଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାର ପରମେଶ୍ୱର। ପିଢ଼ି ଦର ପିଢ଼ି, କେତେ ପିଢ଼ି ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବି ଜାଣିନାହୁଁ। ବାକ୍ୟ କହିକି 10 ପିଢ଼ି ଯଦି କ'ଣ ଅଛି ଅଭିଶାପ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ 10 ପିଢ଼ି ଯାଏଁ ଅଛି। ତ ସେ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ସନ୍ତାନ ନିମନ୍ତେ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଡେଡିକେସନ ହୋଇନଥିବେ କି ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୟ ମାନି ଗୋଟେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ବନେଇବାର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଯଦି ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା, ଆମମାନଙ୍କର ଏ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ତାହା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ସେ ଲେଖୁଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିରେ ଆହୁରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଆହୁରି ବଡ଼ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିକୁ ଦେବେ, ଆହୁରି ବୋଝକୁ ସେ ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। Amen. Praise the Lord.